السلام عليكم، مرحبا بكم في شان يوتيوب وسلاتي أيمن مات بورتوس. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة دوزيام سيونس دوزيام انفورماتيك. Alors, dans cette séance, je vous explique comment déterminer la variation d'une fonction carrée. En particulier, je vous explique comment étudier, comment déterminer même la variation d'une fonction carrée. Trinom à la forme x carré plus bx plus c. Bon, on commence. On considère la fonction f définie sur R dans l'image d'un nombre x est définie par f de x égale moins 9x puissance 2 moins 12x plus 1. Établir l'égalité f de x égale moins 9 fois x plus 2 tiers puissance 2 plus 5. Démontrer que sur moins l'infini moins 2 tiers, la fonction f est croissante. Ben, نبدأ بالكستيون numéro 1, la question numéro 1, bon, montrer que f de x égale moins 9 fois x plus 2 tiers puissance 2 plus 5. أنا نجم نخدم طريقتين، نخدم يا إما نخرج من هذه en utilisant la forme canonique اللي شفتوها في المحور في البارتي الأولى، وبيان نخرج من هوني جيست نعمل ديفلوبمون نلقى هذه باهي. Première méthode, moins 9x carré, le a est moins 9, moins 9x carré, moins 12x, le b est moins 12 plus 1. Donc كما قلت لك الA ناخذ كلها لاصقة في الإكس حتى موان إكس كاري ناخذ موان زعما موان 9 فوا إكس كاري بون بلس 12 إكس سير 9 البلس 1 باش نخليها وحدها. هكا كان نمشي نلقى موان 9 إكس كاري بون موان تتنحى تبقى لي موان 12 إكس دونك غير صحيح. بون égal moins 9x carré plus, on peut simplifier ici par 3, bon, on trouve 12 divisé par 3 c'est 4, x9 divisé par 3 il nous reste 3 plus 1 égale moins 9 fois x puissance 2 plus يلزمني هون الفورمة 2 fois a fois b نجم نخرج 2 من 4 donc 2 fois 2 tiers fois x plus 1 égale moins 9 fois x puissance 2 عندي le a au carré اهي 2 fois x avec 2 fois a fois b مازالت لي le b au carré donc باش نزيدها وننقصها. alors j'ajoute 2 tiers puissance 2 وننقصها moins 2 tiers a puissance 2 بالطبيعة plus 1. bon égale moins 9 fois bon كان تلاحظوا من البوان هذه عتكش البوان هذه سي x plus 2 tiers puissance 2 بالطبيعة moins 2 tiers carré اللي هي 4 sur 9 bon plus 1 égale moins 9 fois bon باش ننشر تو moins 9 fois x plus 2 tiers puissance 2 bon moins 9 fois moins 4 sur 9 on simplifie par moins 9 c'est plus 4 plus 1 هي هذه ضربت في إلا 9 تولي مع 9 في 4 تتنحى 9 فوق كله تبقى لي بلس 4 وهذه بلس 1 على روح. ainsi on trouve qu'elle est égale à moins 9 fois x plus 2 tiers au carré plus 5 وهكا خرجت الفورم كانونيك بتاعي هاي moins 9 fois x plus 2 tiers au carré plus 5. bon واضح هذه الميثود الأولى لا بريمير ميثود. بون تو باش نكملكم بالميثود الثانية
برشا يشوفوا الميثود الثانية أسهل مش عليكم، يقول لك اختاري من فورم كانونيك. باسون دوزيام ميثود. شوف بون moins 9 fois x plus 2 tiers puissance 2 plus 5 égale moins 9 fois نعمل développement لهنا identité remarquable c'est x puissance 2 plus 2 fois x fois 2 tiers plus 4 sur 3 fois x plus 2 tiers puissance 2 اللي هي 4 sur 9 plus 5 égale moins 9x puissance 2 moins 9 fois 4 sur 3 moins 12x moins 9 fois 4 sur 9 c'est moins 4 plus 5. Deuxième méthode c'est plus rapide que maintenant. Ainsi nous avons trouvé le même résultat ici. Donc égale moins 9x carré moins 12x moins 4 plus 5, ça fait 1. Bien. On passe à la question 2. Démontrer que sur moins l'infini moins du tiers, la fonction f est croissante. Bon, deuxième question. Pas démontrer qu'elle est croissante, donc prenons deux réels dans l'intervalle moins l'infini moins du tiers, soit A et B, deux nombres appartenant à l'intervalle moins l'infini moins du tiers. بون هذه قبل ما نتعدى نجاوب باش تعدى نوريكم القاعدة باش نخدم بها معناتها كيفاش نبين اف كرواسونت ولا نولي اف دي كرواسونت اون جينيرال. باهي ركزوا معايا شوفوا مع بعضنا القاعدة كيف ما تراو معايا. La fonction f est croissante sur un intervalle i si pour tout réel a et b tel que a inférieur ou égal à b on a f de a inférieur ou égal à f de b. أهم حاجة ذوما بالطبيعة ديما ذوما نخدم la fonction هذوما pour tout a et b de i بالطبيعة pour tout a et b de i désolé a et b dans i باش نزيدها هنا de l'intervalle i فهمت. ناخو كي ناخو a و b في ال i tel que a inférieur ou égal à b تبقى f de a ne change pas معناتها l'égalité نتاع f de a inférieur f de b ainsi que دي كرواسونت إذا كان a inférieur à b بالطبيعة a et b de i لهنا بالطبيعة نقول f دي كرواسونت de i si pour tout réel a et b de i tel que pour a inférieur ou égal à b f de a تولي أكبر من f de b فهمت. alors f دي كرواسونت كي ما تتبدلش هذه الإيجاليتي نتاعنا معناتها f كرواسونت. هيا نرجعوا للإكزرسيس نتاعنا معناتها باش نكتب a و b في الانترفال اي اللي هو الانترفال نتاعي انا حسب ما نتذكر موان دو تيير بلس لانفيني. نبداو بون هيك قلت سوا ا اي بي دو نومبر ابارتونون ا الانترفال موان لانفيني موان دو تيير باش نكتب هكا الجملة تيل كو بيع ا انفيريور ا بي. inférieur ou égal à b. باهي ركزوا معاي قلنا باش نبدا نقارن f de a و f de b. قلنا les comparaisons suivantes.
A inférieur à B. بالطبيعة مادام ال A و ال B في الموان l'infini moins du tiers معناتها هما inférieur ou égal à moins du tiers. شنو نستنتج من هنا؟ معناتها A plus du tiers بوزي A négatif. راهي important هادي لازم نكتبوها. Même aussi B plus du tiers négatif. بالطبيعة كنت نجم نحط ديريكت هكا A plus du tiers عبارة جاجوت plus du tiers من ومن A plus du tiers plus B plus du tiers زوز négatif. Deux nombres négatifs, leurs carrés sont comparés dans le sens inverse. مادام هما هذوما négatifs A plus du tiers و B plus du tiers négatif كي نعمل puissance 2 donc كيفاش الكاري نتاعهم كومباري دون لو سونس انفيرس معناتها هذوما يتقلبوا لينيغاليتي خاطرهم نيجاتيف. كي تاخذ الا 5 اصغر من الا 4 كي تعمل خط خليط تولي 25 اكبر من 16 معناتها كي باش نعمل بيسونس 2 A plus du tiers puissance 2 sera supérieur ou égal à B plus du tiers. باش نكتبها بلون مغاير خاطر باش B plus du tiers puissance 2 هكا ولا تو je vais multiplier par moins 9. Bon كي نضرب في moins 9 puisque 9 négatif l'inégalité change. Moins 9 fois A plus du tiers puissance 2 inférieur ou égal à moins 9 fois B plus de tiers au carré. J'ajoute 5 bad. Bon, si j'ajoute 5, bon. On trouve f de A inférieur ou égal à f de B. Ainsi, on a obtenu, nous avons ici f de A inférieur ou égal à f de B. Donc, la fonction est croissante. La fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 tiers. وهكا بينا الفونكسيون تاعنا كرواسون سور الانترفال موان لانفيني موان دو تيير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفيديو. خلوا تعليق والبارتي ماكم مش فاهمين تحبوا تعمقوا فيها خلوا كومنتير اعملوا ابوني باش كي نعمل فيديو يوصلكم. الى اللقاء في حصة قادمة.